हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सकाळु उठिकी देखिया कौन भाजवा कौन अच्छी खाइबा पाई। रूम रे तो एकटिया अछि मु आज देखिबा। भात भात टोटाल रेडी भात अच्छी कौन टिके बने दवा ता सांग को तो किसी ना कड़े खाली कड़े देखा कौन बने हम छुरी पिज काटा आलू टे भाजी दे खाइबा टिके देखी भाजी देले सब किछि अच्छी अल्प किछि परिबा अच्छी भाजी दे खाइबा देखिए लंका अच्छी लंका के भल देखा सुंदरिया लंका बहुत बढ़िया देखा लंका गुड़िक टमाटर टमाटर के देखा साइज भिंडी भेंडी कलरा छी कलरा बैगण आलू चार्टा अच्छी अदा पियाज कौन करवा बैगण अधिका अच्छी सबुठू अधिका अच्छी बैगण तो गोटे करवा बैगण भाजवा ना आलू भाजवा बैगण टा टिके कसी बैगण भल लगे पाटिके चेन्नई बैगण के देखा तोरी तीनटा चार्टा नहीं ठीक ठाक हो अधिका दरकार नहीं गोटे आलू नहीं जीवा आलू गोटे कलरा गोटे नहीं जीवा कलरा साइज किंदिया गोटे साइज देखा कलरा केते सुंदर देखा जाए परिवाटा गोटे गुड़ा भल देखापी माने हाथ को भल लगे धरवाई कलरा टाइम जो खुंटी मेखे अच्छे सब छोट छोट एतिक जिनस
ବନେଇବା ତିନିଟା ନେଇଯିବା ବେଶୀ ନାହିଁ କମ୍ ଯାଇପାର ଇଏ ହେଇପାରେ ଦେଖିବା କାଟି ସାରିଲେ କେତିକି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟମାଟର ଟିକେ ନେବା ଟମାଟର ଗୋଟେ ହଁ ଟମାଟର ନେଇଥିବା କିଏ ରହିଲା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଟା ନେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଖାଇବ ପୁରା ହରି ତାତି ଯିବ ଏଥରକୁ ନାଲି ଲଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ ହରି ତାତି ଯିବ ଏ ଲଙ୍କା ଖାଇବ ମାନେ ସାଇଜ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ କ'ଣ ନେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ନେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲା ନା ବେକାର ଫାଲତୁ ଯିବ ଭାରି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିଦେବା ହଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବହିକିନି ମୁଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ପୂଜାରେ ବହିଛି ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ନ କଲେ ଚଳିବ ପରିବାକୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଏଥିରେ ହେଲା ପଟା ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଛୁରୀ ଏଥିରେ କାଟିବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଗଣକୁ କାଟିଦେବା ବାଇଗଣ ପୋକ ଥିଲା କି ପୋକ ନାହିଁ ପୋକରା ନାହିଁ ବାଇଗଣଟାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଦେବା ଟିକେ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ କାଟିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ आटक छोड़े देवा
बर्तमान बैक कैमरा कर देखे दूसरी केते परिवा कटा गला ना देखो टोटाल काटी सारे सब बहुत किसी काटी सारे सब कटा सारा आलू बैगण कलरा आई तीन टा जिनस रहा दो काटिदेले गोटे अडुआ छिंडी जीव बाट बड़ा हेला बाट बड़ा हेला